औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा फ़िक़्हिना फ़िद्दीन। पारा नंबर 29 सूरह अल-हाक़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-हाक़तु मल-हाक़तु वमा अदराका मल-हाक़ा। होनी शुदनी, क्या है वो होनी शुदनी, और तुम क्या जानो कि वो क्या है होनी शुदनी। हाक़ा का लफ्ज़ क़यामत के लिए इस्तेमाल हुआ है, वो वाक़या कि जिसको लाज़मन पेश आकर रहना है और जिसके आने में कोई शक की गुंजाइश नहीं है, और ये बरहक है। कुफ़ार चूँकि इस वाक़ये को यानी कि क़यामत को जुटलाते रहते थे, इसके आने की ख़बर को मज़ाक समझते थे, इसलिए उनको ख़बरदार किया गया है कि ये तो होनी शुदनी है, तुम चाहे मानो या ना मानो, बहरहाल आकर रहेगी। इसके बाद उन्हें बताया जा रहा है कि ये मामला इतना सादा सा नहीं है कि कोई शख़्स एक पेश आने वाले वाक़ये की ख़बर तस्लीम करता है या नहीं करता, बल्कि इसका नहायत गहरा ताल्लुक़ कौमों के अखलाक और फिर उनके मुस्तक़बिल से है कि तुमसे पहले गुज़री हुई कौमों की तारीख़ शायद है कि जिस कौम ने भी आखिरत का इनकार किया और दुनिया की ज़िंदगी ही को असल ज़िंदगी समझा और इस बात को झुठला दिया कि इंसान अल्लाह का बंदा है और अल्लाह की अदालत में अपना हिसाब देना होगा, वो सख्त अखलाकी बिगाड़ में मुब्तला हुई, यहाँ तक कि खुदा के अज़ाब ने आकर दुनिया को इसके वजूद से पाक कर दिया। आयत नंबर 18 के कोई राज छुपा ना रहेगा। दुनिया में जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब हमें वहाँ रोज़े महशर बता दिया जाएगा। अमाल नामा तहरीरी शक्ल में होगा और जिनके अमाल नामे सीधे हाथ में दिए जाएंगे वो दिलपसंद ऐश में होगा और आली मकाम जन्नत। इससे कहा जाएगा कि ये मज़े से खाओ पियो और ये सब तुम्हारे अमाल का बदला है जो तुम दुनिया में कर गुज़रे हो। और जिसका अमाल नामा बाएं हाथ में दिया जाएगा वो कहेगा काश मेरा अमाल नामा न दिया जाता, या काश दुनिया की जो मेरी मौत थी वही फ़ैसला कुन होती। उस वक़्त इंसान समझ जाएगा कि मेरा सारा इक़्तिदार ख़त्म हो गया। और ये वो लोग होंगे जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह की राह में ख़र्च करने से गुरेज़ करते थे। ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला युहद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, यानी ना अल्लाह पर ईमान लाते थे और ना ही मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब देते थे, यानी ख़ुद तो खिलाना दरकिनार दूसरों को भी कहना पसंद नहीं करते थे। अगली आयत रुकू नंबर 2 की कि ये कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाज़िल करदा कुरान है, ये किसी शायर का कौल नहीं, किसी काहन का कौल नहीं, मगर तुम लोग कम ही गौर करते हो। कुरान में अल्लाह ताला बार बार कुरान में गौर व फ़िक्र की दावत देते हैं, तदब्बर की दावत देते हैं। कुरान को अगर पढ़ा जाए समझ कर तो ये दिलों पर असर करता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की रवायत है, वो कहते हैं कि इस्लाम लाने से पहले एक रोज़ मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने के लिए घर से निकला। जब मैं आपके पीछे पीछे था आप मस्जिद हराम में दाखिल हो चुके थे। मैं पहुंचा तो आप नमाज में सूरह अल-हाक़ा पढ़ रहे थे। आपके पीछे खड़ा हो गया और सुनने लगा कुरान का शान। मैं हैरान हो रहा था कि मेरे दिल में यकयक ख़्याल आया कि ये शख्स ज़रूर शायर है, जैसे कि कुरैश कहते थे। फ़ौरन ही हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये लफ्ज़ अदा हुए कि ये एक रसूल करीम का कौल है, किसी शायर का कौल नहीं है। मैंने अपने दिल में कहा कि शायर नहीं है तो फिर काहन है। उसी वक्त ज़बान मुबारक पर ये अल्फाज जारी हुए, और ना किसी काहन का कौल है तो तुम लोग कम ही गौर करते हो, ये तो रब्बिल आलमीन की तरफ से नाज़िल हुआ है। ये सुनकर इस्लाम मेरे दिल में गहरा उतर गया। कुरान अल्लाह का कलाम है और ये पत्थर दिलों को भी पिघला कर रख देता है। आयत नंबर 52 इन्नहु लहक्कुल यकीन फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। अगली सूरह अल-मुहारिज है। मुहारिज जमा है मारिज की, जिसके मानी सीढ़ी के हैं, और पूरी सूरत कुफ़ार के इस चैलेंज का जवाब है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे। वो कहते थे कि ले आओ वो अज़ाब जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें डराते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो दिन बड़ा सख्त दिन होगा जब हर मुजरम को पकड़ कर लाया जाएगा और इंसानों की किस्मत का फ़ैसला करने वाला दिन होगा, और हर इंसान की किस्मत का फ़ैसला सरासर उनके अक़ीदे और अखलाक और अमाल की बुनियाद पर किया जाएगा। जिन्होंने हक़ से मुँह मोड़ा होगा, माल समेट कर रखा
خدا کے محتاج بندوں کا حق ادا نہ کیا جہنم کے مستحق ہوں گے، اور جنہوں نے خدا کے عذاب کا خوف کیا، مال میں محتاج کا حق ادا کیا، عہد و پیمان اور قول و اقرار کا پاس کیا، وہ جنت میں ہوں گے۔ آیت نمبر 1 تا 3 ترجمہ۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں ہے، اس خدا کی طرف سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو صبر کی تاکید فرما رہے ہیں، اور کیسا صبر؟ شائستہ صبر کریں، یعنی ایسا صبر جو عالی ظرف انسان کے شایان شان ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو یہ لوگ دور سمجھتے ہیں ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ مجرم اپنے عذاب سے بھاگنے کے لیے، یعنی کہ مجرم اپنے در سے بھاگنے کے لیے اپنی اولاد، بیوی، بچے، تمام عزیز سے عزیز رشتوں کو فدیے میں دینا پسند کرے گا، مگر یہ تدبیر اسے کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ اگلی آیت انسان کی پیدائش کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان تھوڑ دلہ پیدا کیا گیا ہے، یعنی مصیبت میں گھبرانا اور خوشحالی میں بخل کرنا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اگلی سورہ نوح ہے، اور اس سورت میں اول تا آخر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ اس کا مقصد کفار کو متنبہ کرنا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرو گے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اختیار کیا تھا۔ شروع کی آیات میں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کس طرح کیا اور اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے کیا بات پیش کی، اور آخری آیات میں کہ نوح علیہ السلام کی وہ دعا کہ جو انہوں نے عین نزول کے عذاب کے وقت اپنے رب سے مانگی تھی، اس میں وہ اپنے رب سے اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اپنی قوم کے کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو بھی زمین پر بسنے کے لیے جیتا نہ چھوڑا جائے، کیونکہ ان کے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہی۔ ان کی نسل سے جو بھی اٹھے گا کافر اور فاجر ہی اٹھے گا۔ نوح علیہ السلام نے ایک لمبا عرصہ اپنی قوم کو دعوت دی، ہانکے پکارے دعوت دی، اعلانیہ بھی دی، چھپکے بھی سمجھایا کہ وہ رب بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، غفار ہے، تم پر بارش برسائے گا، مال و اولاد عطا کرے گا، اور فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے۔ مطلب یہ کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے سردار اور رئیسوں کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ ان کے وقار کے خلاف کوئی حرکت کرنا خطرناک ہے، مگر وہ رب کائنات جس کے متعلق تم یہ توقع نہیں رکھتے کہ اس کی ناراضگی کا تمہیں ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ سورہ کے آخر میں نوح علیہ السلام کی خوبصورت دعا، میرے رب میں اور میرے والدین اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہو، سب مومن مرد اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں بھی اضافہ نہ فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔